e kuma min don sambino o de foye sisa o ye jumanyi e ka ciden n'a y'a sɔrɔ a nakun ye ka ne lajɔ ye nin tɛ ne lajɔ fɛn ye nin tɛ npogo bɛ ne bolo yan nɔ n y'a labɛn nka n balimakɛ Mahamadu sɔ ne ka npogo in a ka bon dɛ a tabaga tɛ bɛɛ ye ne ka npogo a tɛ don kulusifo la ne ka npogo tɛ don kulusifo la kɔnɔku ne ka npogo tɛ don la n bɛ n balo ɲini nin ko in kɔnɔ n bɛ dulon mɔgɔ la mɔgɔ y'a ka ko daminɛ ne fana bɛna mɛru a kɛrɛfɛ a ka tiɲɛ ye tiɲɛ ye a ka nkalon ye nkalon ye k'a tulo la kuma dama fɔ ka ayiwa n ka balo o kɛrɛfɛ o ye kɔnɔku de ye ne ka npogo tɛ don o la ne ka npogo tɛ don jiri ladɔn na jiri ladɔn mana tu cogo cogo a tɛ se ka feere ka den kɛ ne ka npogo tɛ don o la npogo min bɛ ne bolo yan Mahamadu sɔ ne ka npogo tɛ don nɔnfɔ la ka d'a kan nɔnfɔ bɛ meleke jiri wɛrɛ de la ne ka npogo a tɛ don kɔnɔku la npogo bɛ n bolo n y'a dilan ka fɛrɛ a tɛ don safolo la ne bɛ kafiriya kunkolo de nɔfɛ Mahamadu sɔ npogo bɛ ne bolo yan nɔ n b'a fɛ k'a don kafirikuntigi min ko Abubakar ye janfanti ye a kaburu kɔnɔ ne ka npogo labɛnnen don kama Abubakar a su bɛ bi a bɛ Alakira kɛrɛfɛ Sidina Umaru a su bɛ bi a bɛ Alakira kɛrɛfɛ mini Alakira ka so sallallahu alaihi wasallam a bɛ kira ka so est-ce que kira t'a dɔn parce que kira fatura ka ban ni kira fatura i bolo fɛn kɔni t'i ta ye bilen a bɛ di tiɲɛtalaw de ma o kumana kira ta ti so ye bilen kira fatura dɔrɔn kira sen bɔra soko la a ni yɔrɔ ye min a donna ye o kumana so t'a ta ye bilen so ye jeni ta ye sisan a tiɲɛtalaw tiɲɛtala jumɛn ye mun bɛ ye Fatima kelen muso joli kun b'a bolo o don muso kɔnɔntɔn o muso kɔnɔntɔnw bɛ joli sɔrɔ sumunu tiɲɛ mana tila 8 olu bɛ jɛ kelen de la ni tiɲɛ in tilala 8 olu bɛ jɛ kelen na a tɔ 7 bɛɛ ye Fatima kelen da ye kumana o de la Fatima ye ɲininkali kɛ Abubakar ni Umaru dayɔrɔ a bɛ sara de wa tara bɛ kɛ cogo di parce que a b'ale de ka so Allahu akbar a b'ale ka so dɛ Allahu akbar muso bɛɛ bɛ jɛ 8 de la ale kelen bɛ 7 ta kumana du in y'ale ta ye ani maa jɛ tɛ Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi Abubakar donna yɔrɔ min na ale ka so don Umaru donna yɔrɔ min na ale ka so parce que u donna kira fatulen kɔ ni kira fatura yɔrɔ kɛra tiɲɛ ye mais n'a sɔrɔla kiraw tiɲɛ tɛ taa comme u ko ten u y'ale sen bɔ tiɲɛ na nka kuranɛ kɔni ko Dawuda ye Sulemana ye Dawuda tiɲɛ ta o kɔni bɛ kuranɛ kɔnɔ aha ɔ ko mais ni kiraw tiɲɛ tɛ taa o kumana yɔrɔ in n'a ma kɛ ne ta ye a na kɛ miskinaw ta ye ko n'ale taara ka min to ko a bɛ di miskinaw o kumana miskinaw ka dugukolo yala Umaru ni Abubakar y'a ɲini miskinaw fɛ k'u bɛna da yan wa a ma nɔgɔn an b'an da de nin bɛɛ kan ka nin bɛɛ to yen wallahi ni kun yi da haka o de kun daga di npogo in faralen don dɛ Mahamadu sɔ ne bɛna npogo don ne b'a fɛ ka npogo don kafirikuntigi la kafirikuntigi min ko an ba Khadijatu balola ka sa a ma sujudu kelen bɛ Ala ye npogo bɛ ne bolo o kafirikuntigi de kama siga t'a la Aidara wallahi Alakira muso Khadija a yara kan joli sen foyi a yara kan joli sen foyi kamna Ala k'a da te ma da siga t'a la Alakira muso ma seli kɛ a ma hiji kɛ a ma jagabɔ a ma su siga t'a la Sayyidatu Khadija npogo bɛ n bolo yan nɔ e k'i jija i kan dɛmɛ dɔrɔn npogo bɛ ne bolo n y'a labɛn k'a fɛrɛ n b'a fɛ k'a don kafirikuntigi la kafirikuntigi min ko kuranɛ tɛ Ala kumakan ye o kafirikuntigi ka npogo de bɛ ne bolo yan
Mpoko benne bolo ya Muhammad so nya labben mpoko kono kelen fana de donde nya labbe kono kelen du mba fe ka do kafiri kuntigi la kafiri kuntigi min na ko silamaya ye santani kelen ke salita ko kafiri kuntigi min na ko sali wele hoyi dai ne kam mpoko be do de la mpoko min benne bolo abido kafiri kuntigi la kafiri kuntigi ba min na ko ala min ko mate ko dogolen do ko ala imbe ngalon tige o tuma ne ka ala e galo de kafiri ni ka ala ko mo ti gulo do na le ala te to yi ikato do ne fuye halo ti boro do mana je ka e ga ala ti chen go kuma na soro la mo ti gulo do ala ko ni mo e gulo do o mana aw ka ala min gote aw ka ala na ke chen ko uti ko do nga kuma de wa ai ba ko te do mo ti gulo do ala ko den na kai na o gulo do ga gela billahi o gulo do na ba ke na ala ay karam go kelen du mala de ni mo ti gulo do fo ala ne ba jira la ne ti ala me tallahi mo ko ba karam go sinana ndi sigi c'est-à-dire ndi yoro janji ma quoi mais ndi sangale ndafale njima billahi sangale mono kana inna do be ni jena ya haja minke ani ye ala jaba ko dama minge ni do je ne ka aljine je billahi mo ko ba karam ko mo ko bala c'est-à-dire ne ka ko kiri kan no quoi ne ma fo ma ko mbenge ne ko ni Sharif Ousmane madame amaba alors ni ko nte alay ay bo am ko ala ko mati gulodo mais mare gulodo na ko ala min ko mate ko dogolen do ko ala imbe ngalon tige kafri mi nyo bo adala de ne kam ko la benen bo de kaba ngam ko inte dansera lam ko yede atela bo ka daire fe obey ala benen do ka bla kafri kuntigi kama kafiri kuntigi min ko ale be ko dogolen don ay karam go kelen du mala de ni mo ti gulo do fo ala ne ba jira la ne ti ala me tallahi mo ko ba karam go sinana ndi sigi c'est-à-dire ndi yoro janji ma quoi mais ndi sangale ndafale njima billahi sangale mono kana inna do be ni jena ya haja minke ani ye ala jaba ko dama minge ni do je ne ka aljine je billahi mo ko ba karam ko c'est-à-dire ne ka ko kiri kan no quoi ne ma fo ma ko mbenge ne ko ni Sharif Ousmane madame amaba alors ni ko nte alay ay bo am ko ala ko ma ti gulodo mais mare gulodo ne ba fe kam pogo do odela pogo be mbolo ya Mahamadou Sow ngane kam pogo atte do ma fe mogola ne kam pogo ate do balo nyinina la ne kam pogo ate do meru kerafe la ne kam pogo ate do kono kula ate do safolo la ne kam pogo be do kafiri kuntigi de la kafiri kuntigi mi ya Umaru ni Abubakar ke janfanti ya dale ka kaburu kono ka Muhammad ibn Abdul Wahhab ke danga denye ne kam pogo be shori o de la Muhammad ibn Abdul Wahhab wahabiya uka patron ba de ko Muhammad ibn Abdul Wahhab ala ni danga fe hala ire ma to soro ala ni danga fe hala ire ma to soro Muhammad ibn Abdul Wahhab wahabiya ala ni danga fe hala ire ma to soro Muhammad ibn Abdul Wahhab wahabiya ala ni danga fe hala ire ma to soro Muhammad ibn Abdul Wahhab wahabiya uka patron ba de ko Muhammad ibn Abdul Wahhab ala ni danga fe hala ire ma to soro abe sira min ka fa kun to fe de me o to segira fa de ma ka Muhammad ibn Abdul Wahhab ke danga denye ne kam pogo be shori o de la lambe kuma sunya yannu ikanga la nyini don ne ka la nyini te baya ko ye kadaka baya tane nyesrala o tane nyesrala baya ay ka ci den ka walanda sugantilen abe dumuni ga o de la
ka fara e yɛrɛ kan jama bɛ taa aw bolo otage la ni baya de o de y'aw nɔrɔ baya la nka ne kan t'o ma kafirikɛ min ko sali ye birika wuli ye ne ta bɛ n'o kafirikɛ de cɛ kafiri kuntigi min ko ka taa kapoti bila anw ka misiriw la o kumana n bɛ fɛ ka min fɔ c'est la plupart ninnu de don koyi u tɛ se ka ye mana ni danyɔrɔ la a tɛ bɔ i la wa hali i tɛ se k'a fɔ maa k'a ɲini ka d'i ma i na maro y'o bɛɛ la a sɔrɔ cogo ɲuman ye min ye Mali gouvernement masiba bɛ Mali nɔfɛ sida in don wa n'a ma wuli k'a jɔ a tɛna a to yen aw b'o dɔn jamana setigiw ma se ka min kunbɛn ni vakini ti dilan yɔrɔ min na olu tɛ se ka fɛn kunbɛn bon o manani in de u ka ka tɔn caman ɲini misiri o misiri u ka misiriw bɛlɛ fajiri fɛ ka taa a dafara k'a to misiri dondaw la k'a to n'an nana an b'a fɔ nin ye mun ye wa u ka manani tɛ subhanallah ni cɛ ka bɔ yan i b'a ɲɔni ka taa i b'i bolo faga k'i wa ni cɛ ka bɔ yan ko ka taa kapoti bila anw ka misiriw la ne ta bɛ n'o kafiri kuntigi de cɛ kafiri kuntigi min ko Bamakɔ misiriba ye baariso ye wulibali don dɛ n'u k'u bɛ baaraw datugu Mali kɔnɔ yan ko sunkalo don u ka ne bɔ a kalama ko k'u k'a bɛɛ datugu baari tɔ bɛ yen o Bamakɔ juma misiriba tɛ yan wa kafiri kuntigi min ko Bamakɔ misiriba ye baariso ye ne ta bɛ n'o kafiri kuntigi de cɛ o tuma na nin kafiri kuntigi nin n'a b'a ka tɔnkulunin cɛ la n'a ya ayiwa a kɛra hɔrɔn ye k'a mago b'a dala kan na ale de ko k'a fɔ n'a ye kunko kelen fɔ ni mɔgɔ min m'a faamu a tigi k'a wele wala ale ba a tigi kana fɛ yen nɔ o kuma ne tɛ taa fɛ yen nɔ n t'a wele nka n'a ye dayɛlɛ o kuma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na an b'o fɔ o la npogo bɛ n bolo ne ɲɛ ni o kafirikɛ ɲɛ mana ɲɔgɔn ye don min na ne bɛ npogo kɔnɔ kelen sɔrɔ o la ni mɔgɔ min ko k'a tɛ bɛn i ma i bɛ si npogo cɛ la o don o la kuranɛ y'an lakalan maa tɛ sama faga mugu tin zonsan na fana y'a sɔrɔ i t'a fɛ ka naji kɛ o la Allahu subhanahu wa ta'ala ko a ka ciden ma a ko innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun a ko n'u y'aw ka bɛnkanw wuya ka sɔrɔ ka aw sɔgɔ aw ka diina kɔnɔ a ko aw bɛ dugumamɔgɔw to yen aw ka kafiriya kunkolo aw k'o de ma ɲini ka d'a ka lahidu t'u la danaya t'u yɔrɔ a kumana kafiriya kunkolo o ɲinini o bɛ kɛ sababu ye ka masiba da dancɛ la o la nin de tun ye ci ye k'a se i ma n balimakɛ Mahamadu Sɔ ka hakɛto ɲini i fɛ Allah i ka n dɛmɛ npogo bɛ n bolo yan kosɛbɛ a sigidama ka ca nka npogo kɔnɔ kelen don n b'a donbaga ɲini nka a tɛ don ayiwa a tɛ don kɔnɔku la a tɛ don kɛrɛfɛ mɛru la a tɛ don jiriladɔn na a tɛ don kulisifo la npogo in bɛ don kafiri kuntigi de la kafiri kuntigi min ni n bɔra k'a ka kuma dɔw fɔ nin ye fitini ye a ka kuma caman kɔnɔ a ka kafiriya kuma caman nin ye fitini ye a la n bɛ kuma la jɔ yan nɔ a kana a nɛgɛbɔ a lamɛnbagaw la ka hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ li kulli majalin maqal sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a kumakan don ni kuma yɛrɛ fana bɔra a falen bɛ bɔ ala k'an bɛ sawaba ma jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu min akhikum fillahi Idris Amara Kante.